Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again in the subject of syntax. Our topic discussion is about syntactic category. Well, for all my students, please listen and understand the subject. The second meeting that we would like to discuss about syntactic category. What is it about? Well, the further explanations we would like to discuss the field or many kind of discussion here. We start from the definition here. What is the definition? Syntactic category. It said that a syntactic category is a set of words or phrases in a language which share a significant number of common characteristics. The classification is based on similar structure and sameness of distributions. The structural relationship between these elements and other items in a larger grammatical structure and not on meaning. If we understand from this statement, from this explanation, that a syntax, is one of set of words. Nah, kategori dalam sintaksis di sini merupakan suatu rangkaian kosakata atau frasa dalam suatu kalimat yang dimana frasa dan kalimat tersebut memiliki sifat-sifat umum yang secara signifikan, yang sangat penting dari sifat-sifat dari baik itu kata atau kalimat atau frasa di sini. Oke, nah di sini klasifikasi dari kategori sintaksis ini, nah itu bisa berdasarkan dari struktur yang sama atau pembagian dari struktur kalimat tersebut ke dalam satuan-satuan yang besar. Misalnya di sini dalam bentuk atau grammatical structure, struktur secara gramatikalnya di sini. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa kategorisasi dari sintaksis itu membuat kelompok-kelompok kecil dan besar atau klasifikasi dari struktur kalimatnya, pembagian tadi, distribusi dalam bentuk apakah di sini struktur kalimat itu dalam bentuk yang besar atau yang kecil. Nah, di sini fokus hanya pembagian distribusi dari kalimat sentence atau bisa dalam frasa dan tidak dibahas tentang makna di sini. Oke, bisa dipahami. Nah, there are big and small syntactic categories. Dari sini ada tadi dari definisi kategorisasi dari sintaksis itu dibagi menjadi ada yang kelompok kecil dan kelompok besar dari sintaksis tadi kategorinya. Oke, we can see the big categories. Okay, what is a big categories here? What is categorization? What is included to the big categories here? Oke, nah yang masuk ke dalam big categories ada all phrases and syntactic categories. Itu semua frasa sintaksis Nah, misalnya dalam bentuk frasa di sini sebuah kategori frasa ada noun phrase, frasa kata benda atau phrase, frasa kata kerja atau prepositional phrase, frasa preposisi. Okay, what level syntactic categories that serve as head of phrasal syntactic categories. Nah, di sini katanya tingkatan dari kategori sintaksis dalam bentuk kata. Nah, ini nanti bisa dianggap sebagai head sebagai bagian yang penting dari kategori-kategori sintaksis tersebut. Nah, misalnya contohnya tadi yang paling penting utama tuh disebut di sini itu bisa dalam kategori noun phrase itu yang headnya itu adalah nouns.
verbs, ya. Nah, itu yang masuk ke dalam big category. Sedangkan minor atau small categories itu ya, categories that do not project to phrasal level. Jadi tidak masuk ke dalam tingkatan katanya di sini frasa. Nah, misalnya hanya sekadar misalnya dalam bentuk statement example. Yes, no, question marker. Dalam bentuk pertanyaan, misalnya jawaban yang memerlukan ya atau tidak. For example, do you go to school today? Yes, I do. Do you know the information? No, I don't. Nah, seperti itu ya, yang disebut minor categories. Jadi tidak memerlukan atau tingkat frasa yang lebih besar. Jadi hanya sederhana, namanya minor, kecil ya, singkat. Nah, tadi kalau big yaitu dalam kategori struktur kalimat yang dibahas di sini, pembagian dan sebagainya. Nah, itu the definition of the syntactic category. Well, we continue to the next. Yeah, from the syntactic categories, there are 4 types of sentence structure. We try to understand what is the sentence structure here. Yeah, struktur kalimat. In what is a sentence? We saw the minimum requirement for the information of a sentence. Now we can look in more detail at the 4 types of sentence structure. Nah, di sini ada 4 jenis katanya struktur kalimat ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan katanya kalimat ya? Kalau kita lihat di sini persyaratan katanya yang paling minimum itu suatu kalimat katanya itu katanya itu bisa terbagi dari 4 kategori, yaitu ada nanti di sini ada simple sentence structure, compound sentence structure. Oke. Kemudian next ya ada lagi berikutnya. Nah, di sini the first that we would like to discuss about a simple sentence structure. What is a simple sentence structures? It means in Indonesia itu kalimat yang sederhana ya, yang ada syarat diperlukan, misalnya ada subjek dan predikat, yaitu subject dan verb. Well, a simple sentence consists of one independent clause. An independent clause contains a subject and verb and expresses a complete thought. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa katanya kalimat yang sederhana itu terdiri hanya katanya dari klausa, klausa yang tidak terikat, yang bebas di sini ya. An independent clause contains, nah ini ya, klausa yang bebas katanya di sini itu hanya terdiri dari subjek dan verb saja. Sehingga di sini and express a complete, itu yang mengekspresikan atau mengungkapkan dari satu kesatuan pemikiran ya, pemahaman pemikiran. Oke, take for example, we see the example here. Nah, di sini an example of a simple sentence saja. Jadi syaratnya hanya ada subject and verbs. Oke. Take for example, I like ice cream. Okay, Husni likes pempek. The earth goes around the sun. Patan didn't go to the school. Nah, di sini kan ada tadi subject and verbs. Nah, itu ada misalnya a complete thought, bisa juga yang di subject, verb dan objectnya ya, di sini ya. Seperti I like subject verb. What is it? What do you like? I like ice cream. Ya. This is a simple sentence structure. Itu dari syntactic category. Okay, there are 4 types of sentence structure. Ada 4 jenis kalimat di sini. Okay, the second one yang disebut dengan a compound sentence structure here. Ya, jadi ada katanya di sini. Kalau tadi sederhana, nah sekarang ya lengkap. Ya, jadi kalimat lengkap. Ya. Okay, what is a compound sentence? Yeah, a compound sentence is 2 or more independent clauses joined by a conjunction or semicolons. Each of these clauses could form a sentence alone. Now we can understand that at least a compound sentence, yeah,
uh, a compound sentence is must have two or more independent clause. Take for example here. Nah, di sini jadi kalau tadi simple sentence just subject and verbs. Nah, di sini compound sentence ya the permutations ya uh, that can be added by a conjunction or semicolon. Okay, the example that I like coffee. Okay, and Tini likes tea. Okay, now this is a compound sentence here. Okay, the simple sentence I like coffee. Okay, edit by conjunction and then add to the another sentence. Two sentences become united to be to become one sentence. Yeah, I like coffee and like tea. Okay, next. Yuni went to work, but Bahari went to the party. Our car broken down. We came last. Okay, the example. There are seven coordinating conjunction. Nah, di sini tadi jelas sekali we can understand that what is the difference of simple and compound. Kalau simple tadi di sini itu hanya terdiri dari subject, verb, object, and a complement atau disebut dengan a complete thought. Sedangkan compound yaitu ada subject verb, okay, headed by a conjunction, or semicolon here, that a compound sentence. Okay, what next? Nah, kalau tadi ada kalimat sederhana, kalimat lengkap, dan ada a complex sentence structure. Nah, ini lebih lengkap lagi kalimatnya. Ya. A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. A dependent clause starts with a subordinating conjunction or a relative pronoun and contains a subject and verb, but it doesn't express a complete thought. Nah, sini bisa dipahami bahwa kalimat yang tadi kalimat sederhana lengkap, dan sini kalimat yang kompleks ya, yang lebih luas di sini. Itu terdiri dari klausa ya bebas ditambah katanya klausa terikat. Ya, klausa terikat jadi dimulai dengan apa? Ada penanda dari subordinating conjunction. Tanda penghubung ya atau relative pronoun, dan kemudian ada subject verb dan verb. Tapi tidak katanya subject dan verb itu tidak mengekspresikan dari complete thought, dari tadi di sini pelengkap ya atau pemahaman di sini ya. Okay, take for example here. Contohnya, we missed our planes because we were late. Ya. Nah, di sini kan yang lebih lengkap ya, ada we miss our planes. Nah, di sini subject verbs ada misalnya possessive ya, adjective kepemilikan, ada plane. Nah, ini ada tadi subordinate conjunction itu because we were late ya. Nah, di sini ada the result of this sentence. We miss our plane because we were late. Nah, di sini example of complex sentence structure. Okay, the next, our dog barks when she hears a noise. Yeah, he left in a hurry after he got a phone call. Do you know the man who is talking to Mary? Here are some common subordinate conjunction. Okay, nah from this complex sentence structure, ini kalimat yang kompleks, yang lengkap sekali. Ya, nah di sini ada ya kata penghubung pada kalimat tersebut. Oke, take for example, nah di sini contohnya ya, di sini banyak sekali dari subordinate conjunction ada after, although, or as, because, before, hope, if, once, since, then, therefore, okay, and so on. Okay, the last one. This is a compound complex sentence structure. A compound complex sentence consists of at least two independent clauses and one or more dependent clause. Okay, as we see that, yeah, this sentence, yeah, it is more completely than a before. Yeah, compound complex sentence structure. A
compound complex sentence consist of at least two independent clause, ya, at least, ya. Itu paling tidak ada dua, ya, klausa yang bebas dan satu atau lebih dari klausa yang terikat. Kalau kompleks itu misalnya hanya satu saja boleh, dan satu yang terikat dan satu yang bebas. Kalau di sini compound complex itu paling tidak at least two, ada dua, ya. Oke, I hope that you understand. Get an example here. John didn't come because he was ill, so Mary was not happy. Nah, di sini kan kita lihat ada dua kalimat, ya. Tadi katanya kalimat yang bebas, ya. Nah, kemudian ada satu kalimat yang dependent yang terikat. John didn't come because he was ill. Nah, ini kalimat pertama, kedua ada conjunctionnya, ya. He was ill, so, nah, sehingga the result Mary was not happy because, nah, atau bisa jadi because John didn't come, he was ill karena dia sakit, so Mary was not happy. Ya, di sini disebut dengan compound complex sentence structure. Kemudian ada berikutnya, ada he left in a hurry after he got a phone call but he came back 5 minutes later. Nah, ya, dia tergesa-gesa katanya, ya. Setelah maksudnya dia buru-buru, ya, karena ada telepon, ya, yang sangat penting. Kemudian dia kembali lagi dalam waktu katanya 5 menit, ya. A dependent clause is also called, di sini kalimat klausa terikat itu bisa juga disebut subordinate clause, ya. Klausa subordinate, ya. Okay, the above sentence are basic example only. In some cases, all other arrangement are possible. For example, a dependent clause can come before an independent clause. Nah, ini bisa jadi katanya bisa terbalik, ya. Itu misalnya bisa jadi kemungkinan ada contoh misalnya sebuah klausa yang terikat itu bisa katanya can come before, atau bisa terjadi, ya, bisa diinformasikan sebelum adanya misalnya independent clause, klausa yang yang what is it, dependent yang tidak terikat, ya, bebas di sini. Ini dependent bebas, ya, independent ya tidak bebas, ya, yang terikat di sini. Oke, nah di sini, ya, we make conclusions of this subject study about the syntactic category, ya. Syntactic category, ya, di sini at least there are two major, ya, ada large, ya, category and minor category. What is large category? Large category itu kalimat atau pembagian dari struktur kalimat ke dalam ranah, ya, tadi bisa dalam bentuk yang lebih besar, dari misalnya dari sentence, nanti ke phrase, ke what is it, bisa dari prepositional phrase, ya, noun phrase. Nah, kalau minor itu tadi minor kategori itu tidak memerlukan, ya, distribusi, itu hanya mengafirmasi saja. Misalnya, do you know where he works, ya. No, I don't. Nah, seperti itu saja. Oke. And then from the what is it sentence itu dibagi tadi ada full, ya. Ada full sentence structure. Okay, what is it? For sentence structure is a simple sentence, compound sentence structure, and then complex sentence structure. After that, compound complex sentence structure. Well, yeah, this is our discussion today. I wish that you can understand about the syntactic category from this subject study, from this meeting. I wish that you can make a summary, yeah, what you have known, what you have understood about this lesson. Okay, thank you very much. See you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.